Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rais Halim Bisambillah. Medek number saya BI1721027 daripada teknologi multimedia lah SC12. Oke, sistem yang disebut ialah Politik Data Mining System. Dalam arti dia dipanggil sebagai sistem data daftar pemilih. Oke, ini adalah satu sistem yang digunakan untuk supaya orang politik boleh memahami tentang uh, pengundi-pengundi mereka lah, mulai dapat dan membuat perancangan politik mereka untuk kegunaan-kegunaan dalaman parti. Oke, so mari kita lihat ke dalam sistem. Benda pertama kita buat ialah kita boleh sign up dulu. Oke, so sekiranya kita belum kita boleh sign up. Oke, kita guna daftar saja. Daftar saja. Oke, kemudian kita submit. Dan kemudian kita boleh guna email yang sama semula untuk masuk. Oke, kita tak boleh sesuka hati masuk ke dalam sistem sebab akses telah dikawal lah, hanya untuk orang-orang tertentu sahaja yang boleh masuk. Jadi untuk memasuki ke dalam sistem, admin kena approve. Sebab itu dalam webpage kita yang pertama sekali adalah kita tunjukkan selamat datang ke dalam sistem. Kemudian kita memberitahu pengguna ini adalah hanyalah untuk data eksekutif lah, untuk mendapatkan data daripada SPR. Jadi sebelum menggunakan sistem, pengguna mestilah mendaftar terlebih dahulu dan menunggu admin untuk menerima pendaftaran. Selepas itu ikut kepada role masing-masing, kita boleh start menggunakan sistem ini. So, benda pertama yang kita boleh buat ialah untuk kita kena masuk admin lah dulu, untuk kita tahu, untuk kita ubah setting dulu. Oke, kita mulai logout, kemudian kita login. Selepas kita login, kita masuk ke dalam sistem admin dulu dan kita masuk. Oke, selepas kita masuk ke dalam admin, sistem akan welcome kita lah as admin untuk masuk ke sistem daftar pemilih lah. Oke, kemudian kita boleh masuk ke admin file sudah. Oke, so kat sini kita akan ada masuk dulu. Oke, dan sistem akan beritahu yang ini adalah laman untuk admin dan pengurusan user boleh dilakukan oleh admin. Oke, kita nak delete user boleh, kita nak ubah user daripada normal yang baru daftar tadi, kita update, dan sistem bagi tahu lah kita kena klik radio button ni untuk update lah. So kita boleh klik client lah. Oke, kita boleh set dia sebagai client. Kemudian kita choose file, kita nak upload data mana satu. Contoh kita ambil gedung lah. Oke, kita boleh upload, and then kita boleh kembali ke halaman lah. Oke, dan selepas kita upload, sistem tadi yang baru kita upload tadi ada muncul kat sini lah. Jadi daftar-daftar yang rekod-rekod sebelum ini sudah ditayangkan kat sini, menunjukkan bahawa siapa yang upload data tu, kita tahulah siapa. Ini bertujuan untuk data integrity dan bila di-upload pun penting juga. So kita tekan proses. Sebagai contoh, kita nak ambil maklumat politik DUN semua sebagai contoh, kita tekan proses dan kita dapat data lah. Tentang nama DUN, tempat mengundi, berapa orang, pusat mengundi, saluran mengundi. So kita dapat semua maklumat tentang tempat mengundi, pusat mengundi, semua data tentang pengundi lah. So di sini kita boleh dapat data, ikut kepada setiap data-data yang diperlukan lah.
So semua data-data ini telah didapatkan menggunakan SQL query melalui access database. So macam mana kita buat? Kita menggunakan proses, dan kemudian apa yang kita buat ialah kita kita menggunakan inilah this function ini. Apa kita buat ialah kita connect ke pangkalan data. Kita dapatkan database. Database itu didapatkan daripada MySQL. So kita dapatkan nama file dalam MySQL, dan sistem akan proses data itu, dan kemudian menggunakan SQL query kita dapat result lah, dan kita dapat simpan setiap variable untuk setiap data itu untuk dipaparkan kepada untuk setiap keperluan data itu. Jadi kita dapatlah data-data sebegini rupa lah. So kita dapat taburan-taburan data, dan kita boleh lihatlah dengan lebih details dekat sini. Dekat sini kita ada graph, dan di sini adalah graph taburan umur untuk bagi DUN yang kita pilih tadi lah, SUMOP. So sini pun SUMOP. So taburan data nih kita boleh lihat dekat sini untuk umur 29. Ke bawah kita boleh dapat dalam 559 orang, dalam 39 2200 orang, dan sebagainya. So daripada sini kita dapat dengan jelas gambaran data-data tentang pengundi di sesuatu DUN. Dan ini sangat memudahkan kerja kepada semua PIC data yang menguruskan data-data politik, dan sangat berguna lah. Dan kita tidak perlu sudah menggunakan data yang asli, yaitu Microsoft Access yang memenatkan dan menyusahkan. Kemudian kita boleh sudah habis kita dapat data nih, kita boleh logout. Kemudian kita boleh juga login ke data yang kita tadi daftar itu. So daftar, kita login. Kalau kita lihat ke sini, password untuk user kita semuanya dalam keadaan yang belik. Ini adalah disebabkan kita membuatkan kita punya password semua dihash kan. Kita encrypt dia supaya orang yang boleh akses data tidak tahu tentang password yang digunakan lah. So kita boleh login, dan kita boleh login ke dalam sistem. So klien boleh masuk ke dalam sini, dan bezanya dengan admin ialah admin ada user management, manakala client page hanya ada upload dan proses. Jadi apabila kita nak upload file, sebagai contoh kita nak ambil satu file ini dan kita nak upload, tak dapatlah sebab sudah ada data tu. Kita nak upload sebagai contoh warna tuang sebagai contoh, kita upload. Jadi data sudah upload, jadi kita kembali ke pusat, dan kita boleh pergi ke line semula, dan kita boleh lihat data-data itu sudah di upload lah. So benda pertama yang kita boleh buat ialah kita boleh pilih-pilih mana-mana kita nak delete atau kita nak buang. Kita boleh delete contoh gedung. Kita boleh juga tengoklah dia sistem sudah diupdate, dan kemudian kita boleh klik proses data. Dan apabila kita proses data, kita akan dapatlah data-data yang kita nak tadi. Kita boleh juga pergi ke tempat-tempat lain, dan data-data itu semuanya automatic di query ke dalam sistem oleh server ikut kepada sistem yang
kita telah kepada data yang kita telah upload, sistem akan automatic generate data daripada itu. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan Microsoft Access untuk filter data setiap satu, kemudian kita masukkan ke dalam PowerPoint dan seumpamanya. Kita dah ada sistem yang memudahkan. So inilah keseluruhan sistem saya. Oke, sekian, terima kasih.